guys! Welcome ulit sa my vlog. Manluluto po kami ng gulay. Ayan po yung niluluto namin. Gulay. Tapos, dilagay na po yung panlinaw na mata po. Matagal po yan niluto. Ngayon lang po kasi na-upload. Yangang lang po. Yan. Pero, ayan po. Ilalagay na po yung pampapansarap. Ayan na po yung mga gulay. Ayan po, nilalagay na po lahat ni mama ang gulay. Taw at okra po, tsaka kalabasa po. Tapos, ayan po, mix lang po ni mama. Tapos po, matagal po niluto. Kasi po, matagal po kasi yan maluto. Ayan na po yung ilamasag, tsaka yung crab. Ilamasag tsaka crab. Tapos, malambot na po yung gulay. Luto na po yan, tsaka yung crab po. Thanks for watching.